بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم مظلمون. ألم تر كنتم به هم فيها ولكم ما كسبتم والأمر تأتيهم بآية أمضى آتيتكم من كتاب لم يلد عليكم بوكيل وأمطرنا فهم مقمحون لكم دينكم ترميهم بحجارة ألم نشرح وهم معرضون وخلقناكم أزواجا وما هم بمؤمنين أم صبرنا لهم منا الحسنى ذلكم قولكم بعضكم ببعض عليهم غضب। आज का सबक हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आप पिछले असबाक भी हासिल करना चाहते हैं और आने वाले असबाक भी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम वीडियोस मिल सके।